सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना। आज तुमकां रवीना मसाला यूज करून पत्राडे करची रीत दाखयता। पयले आमी पत्राड्याक पीठ तयार करया। उकटो तांदूळ, मूग, मिरसांग, जिरे, मिरी, हळद, इल्लोसो नाल्ल घालून पीठ तयार करया। खोले बरशिया, सवल्याच्या खोलांत बांदून 30 मिनिटां भर स्टीम करया। उपरांत रवीना मसाला यूज करून एक रुचीक आनी परमळीक कडी तयार करया। पातळ आनी दाट रोस घालून कडी तयार करया आनी येदोळस तयार केल्ले पत्राडेचे कुडके तांतू घालून एक बरो खतखतो काडया। हाजे कंप्लीट व्हिडिओ रवीना सांबाळो यूट्यूब चॅनलार तुमकां पळोवंक मेळटा। ह्या फावटी फेस्ताक ह्या रितीन पत्राडे ट्राय करून पळया। म्हजो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं।